हेलो और इस खास एक्सप्लेनर में खुश आमदीद। अगर आप टेट इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी के 50 इंतहाई अहम सवालात का मुकम्मल निचोड़ निकालने वाले हैं। ये कोई आम रिवायती लेक्चर नहीं है, बल्कि एक ज़बरदस्त विजुअल मास्टर क्लास है जो इम्तिहान के लिए इन तमाम तस्वुरात को आपके जहन में बिल्कुल फिक्स कर देगी। तो शुरू करें। जल्दी से आज के इस मुंतज़म एजेंडे पर नज़र डाल लेते हैं। हम नमू और नशोनमा के बुनियादी फ़र्क से शुरुआत करेंगे, फिर मौरूथियत और माहौल का किरदार देखेंगे, उसके बाद कुछ बहुत ही अहम तालीमी नज़रियात सीखने के अमल, और आखिर में ये देखेंगे कि क्लासरूम में मुअस्सर तदरीस और इंक्लूसिव एजुकेशन को कैसे लागू किया जाता है, बिल्कुल सीधा और टू द पॉइंट। तो चलें सीधे चलते हैं सेक्शन 1 की तरफ, ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी नुमू और नशोनुमा। इसे आप डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बिल्कुल बुनियादी ईंट समझ सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो हर उस्ताद के जहन में आता है वो ये है कि आखिर एक बच्चे के महज बड़े होने यानी नुमो और उसकी मुकम्मल नशोनुमा में असल में क्या फ़र्क है। बज़ाहिर तो ये दोनों अल्फाज एक जैसे लगते हैं ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़रा इस स्क्रीन पर इस फ़र्क को देखें। ग्रोथ या नमू खालिसतन जिस्मानी और मिकदारी होती है। आप इसे नाप सकते हैं, जैसे बच्चे का कद बढ़ना या वज़न बढ़ना, और हाँ, ये बुलूगत पर आकर रुक भी जाती है। लेकिन डेवलपमेंट यानी नशोनुमा ये एक लाइफ टाइम का अमल है। ये कभी नहीं रुकती, और इसमें जिस्मानी के साथ साथ ज़हनी, समाजी और जज्बाती पहलू भी शामिल होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हकीकी नशोनुमा कोई एक चीज़ नहीं है। ये दरअसल जिस्मानी, ज़हनी, समाजी और जज्बाती तब्दीलियों का एक ज़बरदस्त और मुकम्मल पैकेज है जो इंसान के अंदर एक साथ चलता है। और एक बेहतरीन उस्ताद के तौर पर हमें बच्चे के सिर्फ कद या वज़न को नहीं देखना, बल्कि उसकी इस मुकम्मल शख्सियत को देखना होता है। चलें अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जहां हम मौरूसियत और माहौल का किरदार समझेंगे। यहाँ साइकोलॉजी की एक बहुत पुरानी और दिलचस्प बहस सामने आती है। क्या एक बच्चे की नशोनुमा उसके जीन्स यानी उसकी मौरूसियत की वजह से होती है जो उसे वालिदैन से मिली है, या फिर उसके इर्द गिर्द का माहौल उसे बनाता है, नेचर या नर्चर? आपका क्या ख्याल है? दरअसल उसका जवाब इस ज़बरदस्त फॉर्मूले में छुपा है। नशोनुमा बराबर है मौरूसियत ज़र्ब माहौल। यहाँ ध्यान दे, ये जमा नहीं है, ज़र्ब है। मतलब अगर इन दोनों में से कोई एक भी सिफर हो जाए तो नशोनुमा भी ज़ीरो हो जाएगी। बच्चे की बेहतरीन सलाहियतें इन दोनों के आपस में मिलने से ही उभर कर सामने आती हैं। अब चलते हैं सेक्शन 3 की जानिब, जहां हम उन अजीम मुफक्किरीन और उनके नज़रियात को खोलेंगे जिन्होंने ये नक्शा खींचा कि बच्चे दुनिया को कैसे देखते और समझते हैं। बच्चे के जहन को समझने के लिए हर उस्ताद को ये सवाल पूछना चाहिए कि वक्त के साथ साथ बच्चों की ज़हनी तफ़हीम और उनका समाजी शऊर आखिर तामीर कैसे होता है। इस सवाल का जवाब हमें इन 3 बड़े नामों से मिलता है। जीन पियाजे को देखें, उन्होंने ज़हनी नशोनमा यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 मराहिल बताए जो हिस्सी हरकती या सेंसरी मोटर स्टेज से शुरू होते हैं। फिर लियो वाइगॉट्स्की आते हैं, जिनका मानना था कि समाज और कल्चर का सबसे बड़ा रोल है, बच्चे लोगों से मिलकर सीखते हैं। और एरिक एरिक्सन, उन्होंने तो पूरी जिंदगी पर मुहित नफ्सियाती व समाजी नशोनमा के 8 मरहले बयान कर दिए। वाइगॉट्स्की की बात करें तो उनका सबसे कमाल का कॉन्सेप्ट है ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये सीखने का वो दायरा है जहां बच्चा अकेले तो शायद कुछ ना कर पाए, लेकिन अगर उसे किसी उस्ताद या बड़े की थोड़ी सी आर्जी मदद मिल जाए, जिसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। बिल्कुल ऐसे जैसे साइकिल सीखते वक्त पीछे से कोई थोड़ी देर के लिए उसे संभाल ले। अखलाकियात की बात हो और लॉरेंस कोहलबर्ग का जिक्र न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। टेट इम्तिहान के लिए ये टॉपिक बहुत अहम है। कोहलबर्ग ने बताया कि हम सही और गलत का फैसला कैसे करते हैं। उन्होंने अखलाकियात के 3 वाज़े लेवल्स बताए, जो शुरू तो होते हैं महज सज़ा से बचने के डर से, लेकिन फिर तरक्की करते करते आफाकी और असूली अखलाकियात को समझने तक जा पहुंचते हैं। अब ज़रा रवैये की कंडीशनिंग पर आ जाएं। ये टेबल आपके बहुत काम आने वाला है। BF स्किनर कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट यानी इनाम या हौसला अफजाई के जरिए सीखने को मजबूत बनाया जा सकता है। इवान पेवलोव का वो मशहूर कुत्ते और घंटी वाला तजुर्बा तो सबको याद ही होगा। ये क्लासिकल कंडीशनिंग की बुनियाद है। और एडवर्ड थॉर्नडाइक का कानून असर
یعنی لا آف ایفیکٹ بتاتا ہے کہ جن کاموں کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے بچے انہیں بار بار دہرانا چاہتے ہیں۔ آل رائٹ، اب وقت ہے سیکشن 4 کا، جس میں ہم سیدھا سیکھنے کی عمل اور اس کے مختلف طریقوں کے اندر غوطہ لگائیں گے۔ یہاں ہمیں ایک قدم پیچھے ہٹ کر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آموزش یعنی سیکھنا اصل میں ہے کیا، اور طلباء جو کچھ سیکھتے ہیں اسے دماغ میں محفوظ رکھنے کے لیے کون سے عوامل کام آتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات ان بنیادی تصورات میں چھپے ہیں جو آپ کو فنگر ٹپس پر ہونے چاہیے۔ آموزش کا مطلب ہے تجربے کے نتیجے میں رویے میں آنے والی تبدیلی۔ ذہانت نئے مسائل حل کرنے کی وہ صلاحیت ہے جسے ہم IQ سے ناپتے ہیں۔ میموری یعنی معلومات کو سٹور کرنے کی طاقت۔ اور ہاں، کریٹیوٹی یا تخلیقی صلاحیت، یہ وہ زبردست چیز ہے جو بچوں کو کچھ بالکل نیا اور ہٹ کر سوچنے کے قابل بناتی ہے۔ لیکن یہ سب سیکھنے کا عمل چلتا کیسے ہے؟ موٹیویشن سے۔ اور موٹیویشن دو طرح کی ہوتی ہے، ایک انٹرنزک یعنی اندرونی تحریک، جب آپ کو اندر سے شوق ہو کچھ سیکھنے کا اپنی ذاتی خوشی کے لیے، اور دوسری ایکسٹرنزک یعنی بیرونی تحریک، جو محض گریڈز، انعامات یا سزا سے بچنے کے لیے ہوتی ہے۔ ایگزام اور عملی زندگی دونوں کے لیے یاد رکھیں، اندرونی تحریک ہمیشہ زیادہ دیر پا ہوتی ہے۔ اور اسی بنیاد پر کنسٹرکٹیوزم کا نظریہ سامنے آتا ہے، یعنی علم خود بنانے کا عمل۔ آج کل کے دور میں بچہ کوئی خالی برتن نہیں ہے جس میں استاد بس معلومات انڈیل دے، بالکل نہیں، بلکہ کنسٹرکٹیوزم کہتا ہے کہ طالب علم ایک ایکٹیو لرنر ہے جو اپنے تجربات کے ذریعے اپنا علم اور سمجھ خود تعمیر کرتا ہے۔ فائنلی ہم آ گئے ہیں اپنے آخری اور سب سے پریکٹیکل حصے پر، سیکشن 5، جہاں ہم دیکھیں گے کہ مؤثر تدریس اور جامع تعلیم کلاس روم میں کیسے کام کرتی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک کلاس روم میں مختلف بچے ہیں اور ہر ایک کا ذہن اور صلاحیتیں بالکل الگ اور منفرد ہیں، تو ایک استاد کیسے ایک ایسا ماحول بناتا ہے جہاں واقعی ہر کوئی کامیابی سے پروان چڑھ سکے؟ اس کا سب سے بہترین حل جامع تعلیم یعنی انکلوسیو ایجوکیشن میں ہے۔ اس کا مطلب ہے سب بچوں کو ایک ساتھ پڑھانا، چاہے ان میں کتنے ہی اختلافات کیوں نہ ہوں۔ ہمیں چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشن پر فوکس کرنا ہے، اور ہاں، پلے وے میتھڈ یعنی کھیل کے ذریعے فطری طور پر سکھانا ہے۔ جب آپ انفرادی اختلافات کی عزت کرتے ہیں تو آپ کا کلاس روم خود بخود بہترین طریقے سے مینج ہو جاتا ہے۔ اب کلاس روم میں کچھ چیلنجز بھی تو آتے ہیں نا، یہ لسٹ دیکھیے۔ لرننگ ڈسیبلٹی یعنی سیکھنے میں مشکل، اس میں ڈسلیکسیا کافی اہم ہے، جس میں بچے کو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے۔ پھر ADHD ہے، جس میں بچہ ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا اور اس کی توجہ بھٹکتی ہے۔ اب ان سب کو جانچنے کے لیے ہمارے پاس دو زبردست ٹولز ہیں، فارمیٹیو اسیسمنٹ جو پڑھائی کے دوران امپروومنٹ کے لیے مسلسل ہوتا ہے، اور سمیٹیو اسیسمنٹ جو سال کے آخر میں فائنل رزلٹ دیکھنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی ہم اس ایکسپلینر کے اختتام پر پہنچتے ہیں، میں آپ سب کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر پیڈاگوجی پڑھانے کا ایک فن ہے اور نشوونما واقعی ایک لائف ٹائم کا سفر ہے، تو کیا ایک استاد کا کام صرف کتابی حقائق رٹوانا رہ جاتا ہے، یا پھر اس کا اصل کردار بچے کے مستقبل کے لیے ایک بہترین رہنما اور سہولت کار یعنی فیسیلیٹیٹر بننا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس سیشن سے آپ کے ٹیٹ ایگزام